हावड़ा आमता लोकल ट्रेन को ओवरहेड तार टूटने से ट्रेन सेवा बाधित हुई। यह घटना दक्षिण पूर्व रेलवे के बगड़गछिया स्टेशन के पास सुबह करीब 6:05 में हुई। करीब 2 घंटे तक ट्रेन रुकी रहने से यात्रियों को परेशानी हुई। दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ओम प्रकाश चरण ने बताया कि यह घटना सुबह हावड़ा आमता सेक्शन में बगड़गछिया स्टेशन के पास हुई, जिसके चलते दोनों लोकल ट्रेनों को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। ओवरहेड तार टूट गया है और केवल पेंटोग्राफ में उलझ गई है। रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और 1 से 1.5 घंटे के भीतर ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू होने की संभावना है। जानकारी के अनुसार करीब 2 घंटे बाद ट्रेन सेवा शुरू हुई। ये तो আমতা ট্রেন এরকম হয়। এই বিষয়ে কোনো কমপ্লেইন করেছিল আপনারা? আমরা অনেক কমপ্লেইন করেছি, অনেকবার ঝামেলা করেছি, কিছুতে কিছু হয়নি। তারপর ট্রেন 1 ঘন্টার ট্রেন 3 ঘন্টা ধরে যায়। 1 ঘন্টা রাস্তা 3 ঘন্টা ধরে যায়। কিছু সুরা হয়নি তো? কিচ্ছু কোনো রকম সুরাহা হয়নি। আমরা ডেলি প্যাসেঞ্জার করি, আমরা নাস্তে নামত হয়ে যাচ্ছি। আমি এমনি প্রতিবন্ধী লোক, বাসে উঠতে পারি না, ট্রেনে যাই। সে মানে ডিউটি কোনো রকম কোম্পানি রেখে দিয়েছে। আচ্ছা, আপনার নাম? নিতাই দাস, মহেন্দ্রলাল বাড়ি। আমতা থেকে 5:30 হাওড়ায় যাচ্ছিল। এই ট্রেনেরই প্যাসেঞ্জার। আমি ওই যে দাঁড়িয়ে আছে, সব আরও আছে ওখানে। আমরা এবার ফিরে যাব, আর কি করব। এখন গেলে তো আর আমাদের কোম্পানি নেবে না, ঢুকতে দেবে না। আমাদের 7টায় ডিউটি, ওই জন্যে 4টে উঠে 5:30টার ট্রেনটা ধরি আমতা থেকে। আর কি এখন তো মেরামত করে মনে হয় ট্রেনটা এগিয়ে নিয়ে যাবে এখনই, ওই জন্য সব নামিয়ে দিল। এইটাকে বাদ দিয়েই মানে ট্রেনটা এগোবে, দিয়ে এরা এই গাড়ি নিয়ে আবার মেরামত করবে। তার ছিঁড়া আমরা ভেতরে বসে কি দেবো, ধপ ধপ করে আওয়াজ করলো, 3টে গোঁত্তা মারলো, তারপরই ট্রেন থেমে গেল। ব্যাস, ভেতরে বসে আর আমরা কি দেখবো বলুন না। ब्यूरो रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।